Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani Karama Shabara Kalaravana Daravana Lavana Daravana Lavana Uravana Lavana Darava Shabara Bara 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 Lavana Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam. Uravatramani Karavasya Kalaravani Karavanda Lavana Darava Shabara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 mandala rama. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam. Uravakramani Karavanda Ravani Dharava Shabara Bara 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 Shabara Bara 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 Rivera Bara 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 Mandala Ravana Dharavanda Holy, 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 holy. Oh Shana Ra 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 Ba 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 Ba. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam, Dhanya Tumara Pujranam. तुम्हें आज अवतारम बहुत से सब उद्योग प्रभु हालेलुया तुम्हें जो सबसे अच्छा तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान ओ लॉर्ड हम सना समय सना समय सना समय सना होली 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 पूरा बाबा बाबा शबर रबर 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 खाला रबानी दारबाना दारबाना दारबा जिसुम का नाम और जिसुम का नाम और जिसुम का नाम दया करो हालेलुया 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 होली 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 शिकाला रशाबारी अल्लाह रमना दारबाना 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 उदारबानी दारबा शबारा बाराबारी अल्लाह रमनी खारबाना दारबा धन्य तोर पवित्रनाम धन्य तोर पवित्रनाम धन्य तोर पवित्रनाम जिसुंगा नाम रे जिसुंगा नाम रे जिसुंगा नाम रे दया करो प्रभु जिसुंगा बाबा रक्त रामन धोतो परिष्कृत करो पवित्र करो प्रभु हालेलुया 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 रब्बा 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 प्रत्येक को पवित्र आत्मा रे पुण्य भावे तुम्हें साथ में समस्त प्राणी उपरे मध्य तुम्हें तुम्हारा आत्मा दृष्टि करो प्रभु निखार वर्षा काल रबानी रबा हालेलुया हालेलुया तोरा मन संतान संतत मन भगवान को वृद्ध मन स्वप्न देखंतु उद्भव मन दर्शन आउ तुम्हें तुम्हारा दास दास गणी दास मान ऊपर मध्य तुम्हारा आत्मांतर दृष्टि तुम्हें दान करो प्रभु दाऊद वंश यरूशलेम निवासी मान ऊपर मध्य अनुग्रह दिन आत्मा दृष्टि करो प्रभु तुम्हारा संकल्प अनुसार सर्वांत मन से तुम प्रति फेरवे जहाँ को विद्ध करते से दृष्टिपात करेंगे इदारवानी खारबस्या कालारवानी खारबंदारमा तुम्हें कार्य गले अन्यथा करना एवं तुम कौन से संकल्प निवारण करना इदारवानी खारबस्या कालारवानी खारबंदारवा अनेक समय शैतान भयंकर भाव कार्य करें कारण से तुम अनुमति पाई अच्छी वीरभद्रवानी खारबस्या कालारवानी खारबंदारवा आविश्वास मान ज्ञान चक्षु शैतान अंध करपरी ख्रीष्टंग गौरव सुषमात्रा लोकसभा मध्य प्रकाश तो हम नहीं जेहेतु प्रभु से नष्ट लोक मैंने इदारवानी खारबस्या कालारवानी खारबंदारमा तथापि प्रभु तुम्हें तुम लोक मान को सर्वत्र प्रेरण कर तुम्हें कार्य करुच अनेक आत्मिक चक्षु मध्य तुम्हें प्रसन्न करुच शैतान कर्तव्य प्रपीड़ित प्रभु समस्त तुम्हें मुक्त करुच पूरबस्या कालारवानी खारबंदारवानी खारबंदारवा आमान को दया करो आमान करो चक्षु प्रसन्न करो प्रभु आमान कर्तव्य संबंध में सचेतन हाँपाई तुम्हें दया करो कारण
गोटे दिन आसूची जो समय मैंने तुम्हारा शंकर हिसाब दू तुरा बाबा शबा रबा 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 जीशु नाम दया कर पवित्र आत्मांतर कार्य अतिशय वृद्धि करने आमको यथासाध्य यत्न करने को तुम्हें साहय कर प्रभु ताही प्रकृत कार्य देवतार मानी खार वर्षा काला रवा जद्वारा आउ प्रकृत सुसमाचार सर्वत्र घोषणा कर लोक मानकर ग्रहणीय हम हालेलुया तुम संतोषर कार्य मनुष्य मैंने करेंगे प्रभु जीशुंर नाम दया कर हालेलुया समस्त कार्य तुम्हें साधन करुच आगामी समय कर आमंत्र सावधान सब तुम निकट सुखाई प्रभु जीशुंर नाम प्रार्थना करुच प्रभु करुणा रे आश्रय करी विधि सब हृदय आचरी
বন্দনা ঘেনে আমি আসিছু Hallelujah, 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 hallelujah. Ura ba 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 ba. Udara mani khara basha kala ramana. Ura batra mana dara banda dara mana dara banda.
Hallelujah, 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 hallelujah. Pura Vatramane Kalaravana Dharavana Dharavana Dharavana. Hallelujah, 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 hallelujah. Pura Baba 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 Baba. Shivara Bara 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 Bara. Pura Vatramana Dharavana Shabara Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Pura Baba 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 Raba 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 Raba. Pura Vatramani Dharava Shabare Kala Ravanya Dharavana Dharava. Pura Vatramani Dharavana Dharavana Dharavana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, 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 praise you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram. Oh Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Pura Vatramani Karava Shabara Kala Ravania Dharamani Karavana Dharava. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram. Holy, 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 holy. Holy Oshana Rabba Baba 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 Rabba 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 Rabba. Urabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Hosanna, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. प्यार किया है तूने सबको बताना होगा उसकी सेवा के लिए जीवन बिताना होगा. प्यार किया है तूने सबको बताना होगा उसकी सेवा के लिए जीवन बिताना.
নারী সবাই প্রার্থনা করে। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to God, hallelujah. Oh Lord, नाश दिलो, आज प्रभु मंत्र दिलो, बाबा दिया दिलो, विश्वास करते दिलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ बाबा बाबा निखार बंदर बंदर हालेलुया. ओ प्रभु जगतेर मध्य যাহা প্রয়োজন প্রভু তুমি সমস্ত নিত্য প্রত্যেক দিন আমাকে সাহায্য করে আসছো তুমি প্রভু নাম কোটি কোটি ধন্যবাদ হালেলুয়া পুরা খারাপ আমারি খারাপ বাবা তুমি নিজের শান্তি মধ্যে তুমি আমার বেশ প্রভু হালেলুয়া 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 সেই কুশল করে তুমি সেই শান্তি তুমি স্থাপন করো প্রভু হালেলুয়া 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 ও বাবা এই খারাপ আমারি খারাপ বাবা সমগ্র জগত এর অশান্ত রূপে প্রভু আর প্রভু আর তুমি করে সৃষ্টি করে সেবা করে তুমি আমাকে সাহায্য করছো পর্যন্ত তুমি প্রভু তুমি নাম ধন্যবাদ করে হালেলুয়া Glory be thy mighty Lord, hallelujah, hallelujah. নিশ্চয় প্রভু বলরে পরাক্রমে তুমি বিজয় করিব দরবার প্রভু পৃথিবী রয়েছে তোমার মধ্যে প্রভু তুমি নাম ধন্যবাদ করছো হালেলুয়া 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 আমার প্রভু ও প্রভু তুমি আমার দরবারে আসো প্রভু সেটাই মধ্যে প্রভু তুমি নাম ধন্যবাদ করছো হালেলুয়া Glory বাবা আমাদের চলো বড় 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 ধন্যবাদ প্রভু ধন্যবাদ जो मैंने और प्रभु तुम्हें से भगवान बोला कि तुम्हें समान को और प्रभु से समान को लोगों से मैं प्रभु तुम्हें नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 Glory बाबा हमारे खरा से मिश्रण बदुक अवश्य से लोग के चले सोजा लोकमान को भाई प्रभु का हमें गाइड में जानो मतलब प्रभु को समस्त दुख वो प्रभु हमें दान करे इतना आनंद करतो और से सारा प्रधान को करी हालेलुया बाबा बाबा ये खाला बंदा हमारी खाला बड़ा 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 हालेलुया 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 निश्चय प्रभु आज से भाई इसे जगत भाई ये पृथ्वी को अपनी रे विनाश करियो प्रभु से भयंकर विषय हो प्रभु हालेलुया 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 Glory bara bara ni khala bangla mani khala batra ये बेर खाता हूं प्रभु आप लोगों को प्रेरणा करिया भाई तुम्हें साहाय्य करा हालेलुया 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 और प्रभु तुम्हें आमंत्र समस्त जीवन जानो प्रभु ଆମର ଅତୀତ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସମସ୍ତ তুমি ଜାଣ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି 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 କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଖୁଦାଚିଟି ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ଖାଲା ବଙ୍ଗା ମାନେ ଖାଲା ବରାବର ଦେବା କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମନ করে মর্ম করে প্রভু মধ্য করে বিশ্বর হালেলুয়া ও বাবা বানি খালা বঙ্গা নি খালা বরাবর দেবা ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ ମନେ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କାରଣ ତୁମେ ଆମର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା 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 ପୁରା ଖାଲା ବଙ୍ଗା ମାନେ ସକାଳ ବତବା ଯାହା ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କରିଅଛୁ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବଙ୍ଗା ମାନେ ଖାଲା ବରାବର ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଥାଅ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥାଅ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥାଅ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ କରିଥାଅ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା 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 ଏ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ଦେଶକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମର ମନ୍ଦିର କରିବା ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଓ ବାବା ନି ଖାଲା ବଙ୍ଗା ମାନେ ଖାଲା ବରାବର ଦେବା ଆମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧୋଇ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ଖାଲା ବଙ୍ଗା ମାନେ ସକାଳ ମାନେ ଖାଲା ବରାବର এই সমস্ত বাক্য মনে প্রভু ভয় ভয় আপন করে প্রভু আপনি আপনার প্রসারণ করে তুমি আমাকে সাহায্য করুন হালেলুয়া হালেলুয়া পাপের বেদনা মৃত্যু সম্পূর্ণ ভাবে পাপ রহিত জীবন কাটে তুমি আমার প্রত্যেককে ও প্রভু তুমি শেষ পুরুষের রক্তে তুমি আমাকে পরিশুদ্ধ করিছ প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ ଆଉ ଯେପରି ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲ ଯାଅ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ବାବା ନି ଖାଲା ବଙ୍ଗା ମାନେ ସକାଳ ମାନେ ଖାଲା ବରାବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପାପ ପରିତ୍ରାଣ ପୁନର୍ବାର ପାପ ତାହା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପାପର ପ୍ରଭୁ
प्रभु समस्त बंधुहरू प्रत्येकको मुक्त गर हालेलुया 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 ओरे खालबा इ खालबा तनी खालबा बरा 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 प्रभु जेपरी वाक्य मध्ये लेखा जाए यदि मनोभद्र अवधर को आदर करे ताहले मध्ये तुमे मोर प्रार्थना सुनिबे नाही हालेलुया पूरा खालबा हनिशा करबा मन को मध्ये पवित्र करे में सहायता करो अनुग्रह करो हालेलुया 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 बाबा बाबा इ खालबा बरा रात्रि कहता है जे निबोध सनी पर म्हणजे फेरी आसो ना ते हमर गाना होय छ हालेलुया तो कार्य बाकी मध्ये प्रभु आने आपन प्रत्यक्ष हे जे कोनोसी विषय को तुमे छाड़िबे नाही प्रभु हालेलुया ओ बाबा का खालबा यदि से व्यवस्था जो थाक प्रभु आज हमको सत्ता पका न थाक प्रभु मात्र को अनुग्रह दिकर रखे चली आज दिन करे प्रार्थना करे सुजोग प्राप्त करे प्रभु इतना प्रभु को नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु महादया महाकरुणा है प्रभु आज हमरे बंची जो प्रभु हालेलुया हालेलुया जे तुम्हारी मध्य बंची को सब से कहीं सलाम करी प्रभु से प्रकार के हमर को जीवन करी दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया हमर कथा कार्य सब गोटिए करी दियो प्रभु हालेलुया 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 प्रभु मन के समर्पण करी प्रभु समर्पण करी प्रभु आज प्राप्त करी सेवा कर समर्पण करछि प्रभु दास को बोल रे तुम अनुग्रह करे छ हालेलुया जे प्रभु ये सत्य विषय में हमरे प्रकाश कर जहाँ किसी उत्तम भंडार भरे ताबरे हमर को प्रकाश कर छ प्रभु तेरे से विचार में से निर्दोष है प्रभु हमें किसी जानी ना भूल करी पर नहीं प्रभु हालेलुया ओ बाबा की खालबा करबा ताके तम परिवार सब मत विश्व प्रभु में जानो हालेलुया खालबा का मानी खालबा और समय उपस्थित करी ये समस्त कार्य साधन करे बोले तुम्हारा धन्यवाद हो हालेलुया 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 मन के समय को दया कर प्रभु रोटी का रोटी के परिचित है पाएंगे मात्र प्रभु समस्त आत्मिक विषय बलवान का को साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया तुम दास जे परी वो लोग समस्त जे परी से प्रकार खाबरे प्रभु तकर जीवन शैली प्रणाली करिवे प्रभु में साहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दैट थैंक्स लॉर्ड हालेलुया वो प्रभु अनेक को परीक्षा खांग बलवान में प्रत्येक को में रक्षा कर उद्धार कर हालेलुया प्रभु दास नित्य नित्य प्रभु से प्रकार जितना प्रेरणा प्रभु वाक्य प्रदान करछन हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना होसाना यीशु का वाक्य निर्देश करिया को कि हमर को अनुग्रह कर प्रभु हालेलुया हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय यीशु राजे देश भारत में समर्पण होछि प्रभु तुम्हारे सेवा पवित्र का कार्य दया प्रत्येक को में परिपूर्ण कर हालेलुया 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 तुम्हारे सेवा पवित्र को दृष्टि में प्रदान कर प्रभु तुम प्रत्येक को में दया अनुग्रह कर प्रभु हालेलुया विश्वास कर दया कर अनुग्रह कर दया कर जा प्रयोजन से का साहाय्य कर आज मत में हमें कैसे आपको आगे दे हमें को परिचित कर हालेलुया जो गुण तुम रबरे परिचित कर हालेलुया हालेलुया वो प्रभु में सिद्धास जाने वो प्रभु प्रत्येक जीवन में प्रस्तुत रहइबो हम निज निज प्रभु प्रभु परिवार प्रभु प्रभु सब सदाई और दया दुख प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 हालेलुया ग्लोरी टू द सेवा का देख समर्पण करे सब कुछ में बोल बन करे अपने सहायता प्रदान करो इस सब के निवेदन प्रार्थना के प्रभु यीशु के नाम में द्वितीय करंथी 12 पर्वर 7 ରୁ 10 पद मध्य लिखा अछि एणु मु जेपरि अतिशय गर्वी न हुए एथिरे मते प्रहार करिबा पई मोहर शरीर रे शैतानर दूत स्वरूप गोटे कंटक दियागला मु जेपरि जेपरि मु अतिशय गर्वी न हुए एथिरे मते ता दियागला जेपरि ता मो ठारू दूर हुए एथि पई मो प्रभु को से विषय 3 थर विनती कली आउ से मते कही अछंती आमर अनुग्रह तुम निमंते यथेष्ट कारण दुर्बलता आमर शक्ति सिद्ध हुए अतः जेपरि ख्रीष्टंग शक्ति मो उपरे अवस्थान करे एथिपाई मु अति आनंद रे बरंच मोर दुर्बलता रे दर्प करिवि तेणु ख्रीष्टंग निमंते दुर्बलता रे अपमान रे दुर्दशा रे ताड़ना रे संकट रे मु संतुष्ट हुए कारण जेतले मु दुर्बल सेतबेले मु बलवान पाउलंको जीवन रे गोटे विशेष विषय घटबार आमे देखिपर ये जहाँ से चाहू नथिले मात्र तार गोटे बहुत बड़ उद्देश्य थिला सेहीपरि आमने प्रभु लोक मैंने अनेक विषय आमने चाहू ना मात्र आम प्रति घटी थाए
ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରହାରଟା କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ। କାରଣ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ କୋରଡ଼ା ଆଉ ଧରି ମତେ ପ୍ରହାର କଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି କହି ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମତେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଲି ଆଉ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରହାର ଆଉ ପାଇବାକୁ, ମାତ୍ର ଏପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଗଲା ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦିଆହେଲା। ଶରୀରରେ ମାଂସରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଆଉ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ, ଶୟତାନ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୟା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୟତାନ ଯେତିକି ପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ କରିବ। ତେଣୁ ତ ସେ ଆୟୁବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିପରି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିନାଶ ଘଟିଲା ଆଉ ତାହା ସବୁ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ 2 Corintho 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 7 ପଦରେ, ହଁ ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ ଏଥିରେ ମୋତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଗର୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗର୍ବୀକୁ ସେ ଅହଙ୍କାରୀକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଗର୍ବୀକୁ ସେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଶୟତାନ ଆଜି ଯେ ଜଗତପତି, ଗଡ ଅଫ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ, এই ଜଗତର ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଦିନେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଲୁସିଫର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଉ ତାର କିପରି ପତନ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ସେ ତଳକୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଲେଖା ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ, ହେ ପ୍ରଭାତି ତାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କେମନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ। ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ଆଉ ତାହା ତାହାର ଆଉ ସେ କାରାଗାର, ସେ ବନ୍ଦୀରେ ରହିବ ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରି ପାରିବନି। ଏପରି ଆଉ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ତା ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଗର୍ବୀ ହେବାକୁ। ପୁଣି ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇଟା ଶୟତାନର ଗୋଟେ ଚାତୁରୀ, ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ପତନ ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେପରି ଭାବରେ। ଏବଂ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାତ୍ର ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଆଉ ଯେ 9 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅନେକ ଆଗରୁ ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏ ସହରରେ ଆସିଲା ପରେ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ
बाइक किणवा इच्छा कली देखिली मो ठारे कम पैसा अच्छी डाउन पेमेंट देवाई मु प्रस्तुत थी प्रत्येक मासरे किंतु इनस्टॉलमेंट मत बाकी पैसा बांधिया पड़ी था किंतु एक द्वारा मुझे जानिली जे मोर साक्ष्य नष्ट होगा लगे कारण से द्वितीय विवरण 28 पर्व 12 पदर लिखाऊ जे तुम्हें अनेक गोष्ठी ऋण दब ऋण नेब ना ये वाक्य मुझे ग्रहण करी मनस्थ करी मुझे ऋण करी ना क्या टंका पैसा धार करी ना पर मत प्रभु मत आउरी ऊपर को उठेले माथ्यू 6 पर्व 8 पद पढ़ी तो मागिया पूर्व कौन प्रयोजन पिता ईश्वर जानती तेणु से भी मनस्थ कली प्रभु को भी मागिबी ना तो खराब लगे ना प्रभु को लेखा तो माग दिया किंतु विश्वास रे सबल दुर्बल लोक मैंने अच्छा तदनुसार से समस्त विषय घटुची नचेत जो मैंने विश्वास रे सबल अटंती से माने जो मान धर्म जीवन उन्नत मानर लिखाई प्रभु से आपे देवे मागियार कौन दरकार ताहे राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कर सबू तुमको दिज्व से मागिया कथा कहई नहीं कहई राज्य धार्मिकता अन्वेषण करने मागिया पूर्व कौन प्रयोजन पिता ईश्वर जानते यहाँ बुझा पर वाक्यर विकास आलो प्रदान करे लिखाई एवं लिखाई प्रभु जीशु शिष्य मान बुद्धिर द्वार खोलीदे धर्मशास्त्र बुझापी जो प्रभु मत समस्त भीतर विषय बुझापी देले तुम्हें सत्य ज्ञात हो से सत्य तुम मुक्त कर मो मनस्थ प्रभु निकट में मागिबी ना कहीं से जानती मोर कौन आवश्यक जदि मुझे संतुष्ट करें राज्य धार्मिकता अन्वेषण करी जहाँ मोर दरकार प्रभु देवे कारण अनेक विषय मैंने मागुचु जहाँ प्रभु को इच्छा अनुसार नुहे आ प्रभु आम को दे न था एपरी गोटे समय जड़े लोक जड़े भल विश्वासी गोटे पेंटिकॉस्टल बिलीवर से दिने एवं 2 जन थिले मध्य किसी प्रभुंर कथबार्ता करुवा समय से मत कहले ब्रदर यही प्रार्थना करेंगे मन मत कहले हौ जहाँ प्रभुंर इच्छा प्रार्थना प्रभु को इच्छा है प्रभु आपन कारण से जहाँ प्रार्थना करने कहले से जमी गले प्रार्थना करने ठीक सेमती उचित मत लगला ना तेणु मु कहली जहाँ प्रभु को इच्छा किंतु से मो कथा ग्रहण कले ना बरम विरोध कर कहले से नहीं बाइबल लिखा जे माग दिज्व तेणु आमको मांगवा को हम अल्प किसी कथा कहली निवृत्त हली अनेक ईश्वर वाक्य गभीरता बुझी ना बाइबल लिखा तो आह्वान योग्य आचरण कर प्रभु मत आह्वान कले प्रभुंर कार्य करने जपरी पितर को जदि से किसी पाठ साठ पढ़ी थे आह्वान कले पाउल को से जन शिक्षित आह्वान कले 2 जन जाक पितर माछ धरिया व्यवसाय छाड़दे पाउल हे तो कौन से गोटे कार्य करुवे चाकरी करुवे कि कौन से छाड़ी प्रभुंर कार्य कर चाकरी जाते प्रभु कार्य होते सेपरी ना प्रभु जदि मत आह्वान कले प्रभुंर कार्य करने चाकरी मो मन दवा कथा ना से गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो आउ कौन एपरिक आत्मा मत एपरी भाव में कंट्रोल रखिले गोटे ख्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन रे मध्य रहिबा को प्रभु मत चाहिए ना एलियो इलिशा पीतर पाउल मोसा जियोसियो एपरी प्रेरित माने एमाने को ख्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन रे थिले कि चाकरी बेले करुथिले कि दरमा मिलुतला समान को नहीं प्रभु मते से चिंताधारा मो भीतर देले तुम्हें समान को परि हबो मु खुशी से ग्रहण कर जानी एटा बहुत कष्टकर विषय कठिन कथा गोटे परिवार धरी पुणी सहर कि चलवा आउे मो मुंड आहरी भयंकर बोझ मुझे आणिक रखिली से मंडली गुड़ा गठन कर सेगुड़ाक चलवा 44 वर्ष उपर तो प्रभु कर चली मंडली सब चलुची परिवार चलुची एने मु निकट में हाथ पताऊनी धार करज करूना कौन से लोक मत ना सहर ना दुनिया रे कहीं गोटे कह तुम्हें मोर किसी पैसा बाकी अच्छ दियो नहीं
এই কথা কহিলে মোর শিক্ষা প্রচার কলে যেতে লোক শুনবে তো খুশি হবে, উৎসাহিত হবে, নিষ্ঠা প্রাপ্ত হবে, মানিবাকু পড়িব গোটে লোক এমতি অছন্তি। ନାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ମୋର ତ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସଦାପୁର ମୋର ପଚାରେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କୋଉଠୁ କହିପାରିବି? ତମେ ତ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛ, କୋଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଳକ ହେଇ ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଲିଓ ପାଖକୁ କାଉ ପଠେଇଲା ପରି, ଆଉ କିମ୍ବା ଅନେକଙ୍କର ଧାର କରଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ଭାର ନେଉଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ତମେ ପରା ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଧାର କରିଛ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଇଏ କଣ ଏଇ କଥା କହୁଛି? କେହି ଶୁଣିବେ, କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାଇଁ। ଏସବୁରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମୁଁ କରିଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଦିଏ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ଲେଖା କଣ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଲୁଦିଆର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ପାଉଲ କହିଲେ ଲୁଦିଆ ତୁମର ହୃଦୟ ଫିଟି ଯାଉ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, ସେଟା ସେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ସେପରି ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଯିବ, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେପରି ପିତାର ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଉ ଏସବୁରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଅ। ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଶିଖିବାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଦରଗା ବଜାରରେ, ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ସେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏବେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ବାଇବେଲ ମୁଁ ଯାହା ଦଉଥିଲି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ପଢ, ଏତିକି ପର୍ସେଣ୍ଟ ପଢ ତମେ। ଜଣେ ଉଠି ପଢୁଥିଲା, ଗୀତ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ସେ ଦରଗା ବଜାରରେ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ଲୋକ ଏପରିକି ସେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କାଫଲା ବଜାରରେ ଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଘାନି, ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେ ଏଦିନେ ମତେ କହିଲେ, ମତେ ଫାଦର ଫାଦର ଖାଲି ସେ ଡାକ୍ତର ଫାଦର, ଏଇ ଆମର ସବୁ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବସି ନାନା ପ୍ରକାର ଏ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଇଟା ସେଟା ଏସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ଆଉ ଶୁଣିବା କରିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ହଉ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ସେୟା କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସେଇ ବାଇକଟା କିଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲି ଅଳ୍ପ ପଇସା ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 20,000 ଭିତରେ। ତାର ଦାମ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି 45,000। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଶୋରୁମକୁ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବୋଧେ 15,000 କହିଲେ ସେ, ଆଉ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମାସ ମାସ ଦେବେ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ମନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମତେ କଥା ହେଲେ, ତ ମନସ୍ଥ କରିଛ ନା ଋଣ କରିବନି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଋଣ, କେହି ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ତମ ଦେବେନି? ମୋ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଚାପ ଆସୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଖାଲି ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇରେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ବାଇକରେ ସ୍କୁଟରରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନା, ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗିର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି ସେ ମକଲା ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବାଟା ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ମିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲେ ଏମାନେ କମଲ ମିଲି, ସେ କହିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଯିବାନି ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାପ ସବୁ ଆସିଲା। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିଦେଲି। ଯଦି ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, କିଏ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, କିଏ 4 ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନାହିଁ କଣ କରିବେ? କିଏ ଗୋଟେ ବଡ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଲୋନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଲୋନ ପରିଶୋଧ କଲା ବେଳେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ?
आउ तेणु आमको सेल्फ कंट्रोल गोटे अच्छी ए सब को मु कंट्रोल करी दमन करके आसी आज तेणुक हुए तो मो बाहर देखागला बेले आउ मोर स्टाटस ना निजर घर नहीं ना लोक सीना कहे जीशु कहे तुम स्टाटस ना तुम घर ना से मो धार्मिकता बोली गणना करा हो प्रभु कहे बेश तुम विश्वस्त दास घर बनवार बहादुरी ना जगतर कथा से घर न बनईक रही बहादुरी अच्छी ईश्वर दृष्टि कारण शिष्य माने गृह जमी भूमि जीशु स्पष्ट रूपे करे सब त्याग कर मो पछरे न आसिले मोर योग्य हो पार जीशु निजे जगत थी मनुष्य पुत्र मुंड गुंजार स्थान ना केते बड़ तुलना करी कहले आकाश पक्षीर बसा अच्छी कोकी शियाल खात अच्छी मनुष्य पुत्र जे सृष्टिकर्ता मुंड गुंजार जगह केते बड़ कथा कहले केते लोक ग्रहण कर सब विषय को मु दमन करी अच्छी मो ठारे शारीरिक अभ्यास सब रही शैतान तार चातुरी प्रयोग कर बेले बेले भाव अरे भल घर द्वार सोचते कई जो आम बिलीवर्स मैंने निकट निकट से स्वप्न विराट बड़ बिल्डिंग बनई गोटे बाइबल कॉलेज आप बनई आप ऑल इन ऑल आउ जने से कि पास्टर दानियल को बड़ पुओ से मिलू देखिए कथा कहला आज्ञा मुझे गोटे स्वप्न दे के सेमती कहनी प्रथम से कहला जासन पुणी आउ से प्रचारक पास्टर सैमसन पुओ से भाई एमती बहुत बड़ घर टी आप रोच आम कटक को आसु आप घर भर जाऊँ एमती हेले मु प्रभु को बहुत गौरव देवी मु जने स्वाधीन लोक इंडिपेंडेंट प्रभु कार्य करुँच धार करज करूना ऑर्गेनाइजेशन मिशन देश विदेश कड़े जाए प्रभु मत एमती केते बड़ साक्ष्य देवी लोक मैंने उत्साहित हे ये गोटे भाव आसूँ पवित्र आत्मा बुझुंट यहीटा शैतान चातुरी घर करने को मन लगाऊनी हाथ तुम उठेले प्रभु कौन कार्य न कर हाथ उठाओनी मत घर दियो टंका दियो कही तुम स्पिरिचुअल लाइफ में डाउनफॉल आसो शैतान चातुरी यहाँ प्रभु इच्छा कौन ता बुझ प्रभु जदि चाहूना तुमको घर दवाई ए भाव संपूर्ण रूपे त्याग कर दियो एमती यहाँ मुहूर्त के मो भीतर को आसे बहुत टाइम लगे ना निज कंट्रोल केमती प्रार्थना रे विशेष हाथ उठाए प्रभु ख्रीष्ट जीशुंकर मन परी मोर मन हो जेपरी मु शारीरिक बा सांसारिक मना हेबी ना मात्र आत्मिक मना हेबी पार्थिव विषय आसक्त हेबी ना प्रभु ऊर्ध्वस्त विषय अन्वेषण करी स्वर्ग रे धन पुरस्कार सम्मान सब संचय करी पृथ्वी रे जहाँ अच्छी मुझे संतुष्ट रही आचार व्यवहार धन लोभ शून्य हेबी टंका पैसार सद्व्यवहार करी असद्व्यवहार करी ना मत साहाय्य यहाँ मोर प्रार्थना ए तो द्वारा ये प्रार्थना द्वारा प्रभु मु कंट्रोल करी ए प्रार्थना सीधा सड़क तृतीय स्वर्ग रे जाई पहुंचीबो आउ से प्रकार अनुभूति गुड़िक मध्य प्रभु देइछन्ति स्वप्न दर्शन रे कथा कही तुम प्रार्थना स्वर्ग रे सुना जाउछि इत्यादि तेबन दिने से पास्टर सामथर मध्य कहले भाईना मु आज गोटे स्वप्न देखि आउ एमती गोटे बहुत बड़ केते महला बिल्डिंग सब विराट बड़ गोटे ऑफिस आउ से पाखक केमती मु जाइछि को तल लोक मैंने मेसेज आसले आउ गोटे महला पठाउछन्ति तापरे कौन एमती कि केमती से सब रिप्लाई दिया हठात गोटे मेसेज साउंड हला तापरे जन कहला ए मेसेज आसला काठ ना पास्टर बेंजामिन बेहरा से मेसेज पठे जमी फोन रे मेसेज पठा जाए जने कहले पास्टर बेंजामिन मेसेज शीघ्र पठाओ से आउ तांकर रिप्लाई शीघ्र दियो माने एमती गोटे मध्य मु पूरा क्लियर करी कहि पानी सेमती कोन देखि काहे कि सेमती हवा प्रभु आपण दासर वाक्य दृढ़ करत ठीक प्रभु को रास्ता रे चलवा को शैतान रो चातुरी रो निज को रक्षा करिया को शारीरिक सांसारिक मना रही कि आत्मिक मना हवा को हबो यीशु ख्रीष्टंकर मन परि आमनकर मन हवा को सतले प्रभु लेखाई सुनिबा मात्र उत्तर देबे डाकिया पूर्वे हमें कथा कहिबा उत्तर दबा एपर बाइबल देखाई तबे कौन हला आउ से जो भाई कथा मु कहूतले आउ हे पाला नहीं मु चिंता कर हे पाला समस्त राज्य हेले मु आनिली मध्य आउ से गोटे फॉर्म टा नहीं के आसली तापर चिंता ना ना एटा भूल एटा लोन है जो इंस्टॉलमेंट दबाड़ा लोन हो भाई लोग चलाउछन्ती मु चलाउनी नहीं नहीं यीशु को पाई आउ मु सेति का पदक्षेप नेबी ना
ଚିରିଦେଲି ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ଫପାଡ଼ି ଦେଲି। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଫୋନ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ନା, ଯଦି ଯିବି ମୁଁ କହିବି, ମତେ ଆଉ ଫୋନ କରିବି। ସମୟ ଆସିଲା, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଲେ, କେତେ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେଲି, ଯିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ତାର ହାର୍ଟ ଟଚ୍ ହଉଥିଲା, ସେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ତାହା ହୁଏ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ। କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ହେଲେ ତ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଲି କି କାର୍ କିଣିଲି, ଏଇଟା କୋଉ ବଡ଼ କଥା? ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଲ, ତମେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲ। ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗେଇଲେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାତ ଉଠିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କଥା ଲୋକ କୁହେ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଆମ ଠାରେ। ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲା ମୋର ଅସୁସ୍ଥରେ ମୁଁ ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ରହିଲି। ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ହବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ଲୋକ ମତେ ଉଠେଇଲେ, କେତେ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା, କେତେ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଏତେ ସହଜରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବିନା ମେଡିସିନରେ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଔଷଧ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ। ସେଟା ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ତ ଏକଦମ ଖରାପ କଥା। ମିଛ କଥା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେନି। ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଇଛି ସେ କଥା କେବେ କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସେଟା ସେମିତି କୌଣସି କଥା ମୁଁ କେବେ କହେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ପାଉଲ କହିଲେ 3 ଥର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ, ପାଉନାହାନ୍ତି। ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ରୋଗ ତମେ ଜୀବନ ସାରା ରଖିବ, ଆଉ ରହିବ ତୁମଠାରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଘର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଘର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ଚାକିରିଆ ମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘର କରିନାହାନ୍ତି। ସହରରେ ଅନେକ ଘର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଆଗର କଥା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ସହରଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ପରି ଥିଲା, ଆଉ ଜାଗା କିଣିବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା, ଅତି ସାମାନ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ବନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବନେଇବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ସେଭଳି ଧନୀ ଲୋକ ନହେଲେ ବନେଇବାଟା କଷ୍ଟକର। ଲୋକମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ତ ଲୋନ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଘର କର, ଗାଡ଼ି କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ଆଉ ସବୁ ଲୋନ ଦିଆ ହଉଛି। ତାର ପରିଣାମ ବି ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିକି ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ଘର, କିନ୍ତୁ ହଉନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କଲି ନାହିଁ, 3 ଥର କଲି, ତାପରେ ଷ୍ଟପ୍। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିବ। ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ମତେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା। ପାଠ ନ ପଢିକି ମୁଁ ଚାକିରି କରି କହିଥିଲେ ସିନା, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ ମୂର୍ଖତା। ତ ପାଠ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ସମୟ ସେଇ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିବା କଲ୍ ଲେଟରକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚିରିଦେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି। ଆଜିଠାରୁ ଡେସିସନ୍ ନେଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପିତର ପରି, ପାଉଲ ପରି, ଏଲିଓ ପରି, ଇଲିଶାଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର କାଟେଗୋରୀରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମକର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ମତେ ରଖିଲେ, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ କିଛି ପାଉଥିଲି, ଏବେ ସେଇଟା ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଲୋକମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ, ଗିର୍ଜା ଆସିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହବ, এইটা পাই ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ, ମୋ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଟା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବନି।
एते वर्ष चली से रास्ता आम जहाँ इच्छा करुचु एपरी सब विषय आम प्रभु देवे ना आम चिंता करने पड़े किंतु प्रभु कौन कले आम अनुग्रह तुम यथेष्ट तुम्हें मरब ना तुम्हें बंचब खाइबा पीबार अभाव हम ना जहाँ आवश्यक प्रभु तुमको जोगेबे गछ मूल रही प्रभु तुम जहाँ व्यवस्था करेंगे से प्रकार जगार तुम रही लोक तुच्छ करें ना आमती अब्राहम कले तुम नाम को आम महत् करवा तेणु गोटे विषय प्रभु लोक मैंने मन रखत आम जहाँ चाहूँ सब आम घटना ना तेणु तो लिखाई निर्बोधन प्रभु इच्छा कौन ता बुझ मोर मन बदली देवा कह प्रभु तुम इच्छा तुम्हें जो सब कर तुम असाध्य कि तुम इच्छा कर तुम इच्छा ना मत से बाटे जा कह तेज जा बाटे जापर ये पथ संकीर्ण आ दुर्गम ए द्वार संकीर्ण आ पथ दुर्गम अनेक चेष्टा करेंगे पारे ना स्वर्ग में पहुंचा से बाटे जावाई प्राणपण उद्यम करने कह प्रभु को इच्छा साधन करने कह जहाँ मुझे चली आज पर्यंत से बाटर ही मत जावाक मुझा कथार कहना मुझा कार्य कर शेष पर्यंत करने दृढ़ मनस्थ कर प्रभु कौन कले आम अनुग्रह तुम यथेष्ट जिते जहाँ आम आवश्यक इच्छा अनुसार प्रभु करके चलिए से तुम आह्वानकर्ता विश्वस्त लिखा आम प्रभुंर अनुग्रह आपण यथेष्ट हो पार जदि पाउलों पर आम हो पाउलों ठार तीन टा कथा मुझे कहूँ आउ कथा थे प्रभु बुझेबे पवित्र आत्मा बुझेबे आपण कम से कम तीन टा कथा मुझे कहूँ तीन टा नेवर्स केबे नुहे नेवर 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 तेणु मुझे थ्री नेवर्स तीन टा केबे नुहे प्रथम कौन ही नेवर लिव्ड फॉर हिमसेल्फ निज पाई केबे बंचिले नहीं से कहले मो निमंते जीवन धान ख्रीष्ट मृत्यु लाभजनक जीवन लक्ष्य चाकरी नहीं व्यवसाय नहीं फॉरेन कंट्री नहीं जागतिक उन्नति नहीं गोटे बड़ लोक हम चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से प्रकार नुहे ख्रीष्ट बंचबी कार्य करी वाक्य प्रचार करी राज्य वृद्धि करी आत्मा लाभ करी इच्छा साधन करी मो निमंते जीवन धान ख्रीष्ट निजे नुह परिवार नुह कहीं ना एपरिक निजर परिवार भी नथिला गोटे अविवाहित लोक हो से रहिले नेवर लिव्ड फॉर हिमसेल्फ गोटे बड़ कथा से निजे कहते आउे कौन ही नेवर लव द वर्ल्ड जगत को से केबे प्रेम कले ना लिखाई जदि संसार प्रेम तुम ठीक अच्छी पिता प्रेम तुम ठारे ना जो प्रभु लोक जागतिक मना हो पार ना तार चिंता लक्ष्य भविष्य अन्य माने जमती मुझे सेमती हेबी उन्नति करी लाभ करी टंका पैसा कमेबी इत्यादि सेटा ना से तो शारीरिक विषय ये चिंताधारा थिबा हेतु तो धार्मिक लोट सबू हरेले निज स्त्री को मध्य हरेले सोदम हमारा अंचल को जीवाई इच्छा करी ना ना प्रभु को इच्छा बुझी कार्य करने कह जगत ठारू पृथक रहा कह पाउल कौन कहले आउ जगत मो प्रति आउ मु जगत प्रति आउ क्रूश्य हत ही जगत सहित संपर्क ना एपरिक कहले ए जगत विषय को मत कौन आवर्जना पर लगुच पूरा आवर्जना देखले मनुष्य साइड होकर चली से प्रकार आखि उठे से गुड़ा चाहिना बड़ बड़ बिल्डिंग चाहिना गाड़ी मोटर टंका पैसा चाकरी चाहिना मत आवर्जना पर लगुच मो मन थे पाठ पढ़ा समय ठार यूनिवर्सिटी पढ़ा समय ब्रह्मपुर आरंभ कर बड़ बड़ बिल्डिंग गुड़ा देखुए ये 2 वर्ष सरीगले चाकरी हम ये टाइप घर बनैबी परिवर्तन पर टिके से भाव रही प्रभु जदि मत से सक्षम करेंगे मोहन तो घर बना स्टार्ट करते ना बंद कर प्रभु आनिले यही टाइप बेले बेले कटक दे दिने बाइबल पढ़ा बोले सीधा सड़क प्रभु कथा कले जो शिष्य मैंने यीशु को से जेरूसलेम मंदिर देखे कहले आउ कि प्रकार गृह प्रासाद अट्टालिका बिल्डिंग इंग्रेजी से लिखाई प्रभु देख गोटे पथर पर पथर बटे जीशु कहले से भाव टी से वाक्य पढ़ला बेले मत सीधा पवित्र आत्मा कथा करे तमें डू सी दिस बिल्डिंग जीशु कहले ए जाए तुम बिल्डिंग देखुच अब्राहम कौन करे जो नगर शिल्पी निर्माता तहिर ईश्वर आहिर अपेक्षा थे कर न्यू जेरूसलेम कौन से असुच विषय ता भर जीवन जानिच परा शिक्षा प्रचार को बिल्डिंग तुम देखुच देख ना जदि प्रभु को इच्छा थी तुमको देवे बिल्डिंग रे तो रोचु भड़ा देले
যদি প্রভুଙ୍କୁ ইচ্ছা ଥିବ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ମୁଁ ଶୁଣି ସେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଜାଗତିକ ଅର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା କରିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବିରାଟ ବଡ ଘର ପଥର ଘର ବନେଇବା ମତେ ଦେଖାଇଛି ସେଟା କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟ ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ହବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ହବ ଆଉ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଗତ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଭର ଲଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହବାକୁ ପଡିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତରୁ ନିଜ ପୃଥକ ରଖିବାକୁ ହବ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଲେଖାଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ହବ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଗତ ରବିବାର ବୋଧେ ସେ ହୋମରେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟଟା କହିଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ଆଉ ଉପଦେଶ 2 ପର୍ବର ତାର 26 ଶେଷ ପଦକୁ ନେଇକି ଆଉ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ କେମିତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ମରଣାର୍ଥ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣେଲିଙ୍କ ବିଷୟ ଦୂତ କହେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକ ଯାହା କହି ପରିବାର ପଢିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୁନଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯଦି କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣ ଯାହା ଗଢିବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବିଳମ୍ବରେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହବ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଆଉ ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ନଥିବ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ କେତେ ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ତୃତୀୟରେ ପାଉଲ ହି ନେଭର କମିଟେଡ୍ ସିନ୍ କେବେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହି ପର୍ପୋଜ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କେବେ କେମିତି କିଛି ଭୁଲ ବଶତ ହେଇଥିବ ଇମିଡିଏଟଲି ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ସଜାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ସେମିତି ଲେଖା ତ ହେଇନି ବାଇବେଲରେ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ମୋ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ପାପରେ ପଡ଼ିବି ନା ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଦାସରେ ବଶ କରିକି ମୁଁ ରଖୁଛି ମାନେ ଶାରୀରିକ ପ୍ୟାସନ୍ସ ଅଭିଳାଷ ସବୁକୁ ଦମନ କରି ହେଇପାରିବନି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିଯାଉଛି ଜୋହନ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜୋହନରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ କହି ତେଣୁ ଯେ ପାପ କରେ ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜାତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭିତବ ପାପ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଦଣ୍ଡ ତ ନିହାତି ଆସିବ ଲେଖା ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ଯିବ ତୁମର ପାପ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଧରିବ ଏହା ଜାଣ କହିକି ହି ନେଭର କମିଟେଡ୍ ସିନ୍ ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ ଏ ତିନିଟା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବା ଦକ୍ଷତା ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ସିଂହ ଗର୍ଦ୍ଦରେ ପକାହେଲା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ପ୍ରଭୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା এই তিনটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রখন্তু ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ତ ହେଲା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 9 ପଦ ଲେଖାଲା ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କେବେ ବି ପାଇବେନି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କରିବେ ନହେଲେ ତାହା କେବେ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଇବେ ଆଉ ସେଦିନ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି
मात्र प्रभु अनुग्रह आपण यथेष्ट से हम खाली प्रार्थना कले ना प्रभु तुम अनुग्रह मो यथेष्ट हो ना कम से कम 3टा कथा कहली 3 नेबर्स केबे ना पाउलों ठारू नेवर लिव्ड फॉर हिमसेल्फ निज से बंचे ना परिवार बंचे ना जगत ना मो निमंते जीवन धारण ख्रीष्ट मुक्त लाभ यीशु ईश्वर राज्य He never loved the world से जगत को संसार को प्रेम कले ना पितांकर प्रेम भीतर रहा संसार ठारू जगत ठारू निज पृथक कले जड़े स्पिरिचुअल लोक भाव से बंचिले He never committed sin मन में संकल्प कले केबे पाप करी ना सब प्रकार उद्यम करी जद्वारा से प्रभु निकट अधिक ग्राह्य होते कारण पवित्रता बिना कहीं ईश्वर दर्शन पाइबे ए दृष्टि प्रभु व्यक्तिगत भाव में कहले जे आम्बर अनुग्रह तुम यथेष्ट हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी कारबाशाबादी कालाराबानी आदाराबानी कारबांदालाराबाना दाराबा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 आज समय पाई धन्यवाद आज सुजोग निमंते धन्यवाद प्रभु तुम उपस्थिति पवित्र आत्मा सहित तुम सत्यवाक्य धन्यवाद को प्रत्येक को दया कर पाउलो निजे कहती मोर अनुकारी हो बी ए फॉलोवर्स ऑफ मी आमन को तांको परि हबाकू पड़िबो ताहले आमने ठीक बाटे जाउछु बोले आमने जानि पारि उदाराबानी खारबाशा कालाराबानी खारबंदर अनेक दुर्बलता मन ठार रही प्रभु ए सब मुक्त होगा आम को साहाय्य कर तार प्रतिकार भी तुम्हें कर आत्मा मोर दुर्बलतार साहाय्य कर सदा सर्वदा पवित्र आत्मा पूर्ण होगा अनुग्रह सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना कर सब अवस्था धन्यवाद देवाई तुम्हें दया कर आगे जहाँ तुम इच्छा को जीवन तुम निरूपित समय अन्यथा हेब ना जहाँ मैंने चाहूँ तुम्हें चाहूना एपरी विषय आम प्रति घटवा उचित हम ना प्रभु जीशु नाम जाए उराबात्रामानी कारबाशाबारा कारबंदाला कारण से दिन जो जुनस आउ से तर्शीस जाउथले से जहाज रे बसले जहाज रे लिमिटेड सीट थिबो तांको में गोटे सीट मिलिगला जेतले प्रार्थना करथिबे से आउ मु जेमती ए जहाज रे गला बेले मते गोटे सीट मिलिबो तार भड़ा फड़ा देकी बसला बेले धन्यवाद देइछे जाओ मते गोटे भलो सीटटा मिला आउ से बर्थ भी मिलिछि सोइबा पई कारण से शोई घोर निद्रा आउ से प्रकार भाव जल यात्रा किसी समय पर भयंकर झड़ तोफान से समुद्र आसला से मन पड़ा प्रभु मते कही निनिबी जीवाई मुझे तर्शीस जाऊँ प्रभु ए प्रकार अवस्था समस्त प्रति घटे जो मैंने तुम इच्छा बाहर जाती निज इच्छा अनुसार जाती तेणु ताकू निर्बोधता लगे आम को प्रत्येक को दया कर जहाँ जहाँ प्रयोजन तुम्हें जानिछ तुम इच्छा अनुसार अनेक कार्य मन जागतिक भाव में रोग सुस्थ कर आवश्यकता जोगित समस्या समाधान कर आगामी समय भी तुम्हें कर अनेक विषय मो है ना कि हम ना आम जो इच्छा कले प्रार्थना कले कारण ताहा तुम इच्छा ना आम को प्रत्येक दया कर कारण स्वर्गस्थ भी इच्छा साधन करी आम को स्वर्ग राज्य प्रवेश करने को पड़ो प्रत्येक जीवन में तुम इच्छा उद्देश्य भिन्न जीशु नाम दया आमान को पाउलंकर सदृश होगा साहाय्य प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी हो तुम कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरा मान सर्वनात्मा सब समर्पण कर धुनी भौणी को दया कर गत काली से फोन करते कथबार्ता करते से बहुत ठंडा ए सब से असुस्थ होगी से पड़ी एकुटिया अवश्य कहीं कहीं आउ से स्त्री लोक मैंने झील मैंने घर पाखर साहाय्य कर अनुग्रह मु प्रत्येक दिन प्रार्थना करे किंतु जेहेतु से मंडली सभा सब से लगी रोते बर्तमान संभव होना अनुग्रह कर तुम्हें सुस्थ दान से सोनी भौणी जे कि आउ बाहर से रही से कम कर आउट ऑफ स्टेट रे से आउ मंडली प्रति एपर्यंत से भल मन रखिंट ऑनलाइन रे सब से रहती अपोस्टल डॉक्ट्रिन सब से ग्रहण करें निकट में मसरे आसवाई ओडिशा आसी आउ मंडली सभा आउ किसी दिन जोगदेवा से बहुत इच्छा कर तुम्हें साहाଯ୍य गोटे बोली पुओ आउ से जोश ताको अनुग्रह कर जीशु नाम एपरी आम प्रत्येक मंडली सब प्रत्येक को तुम्हें दया कर तुम शांति अनुग्रह आम समस्त सहवर्ती हो शुणिल धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच आमेन दुई हाथ समस्त ऊपर को उठेगा Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord?
Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।